Paayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis, sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, Didi, ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Ozamis, gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion, Misamis Occidental. Kini na usab si Father Jesse Langga maghatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ika-kauhaan ug 8 nga semana sa ordinaryong panahon diya sa kalendaryo sa atong simbahan. Oktubre 19, 2023. Karong nga adlaw mga igsuon, doon na tayo mga santos nga gihandom. Optional memorial ang tawag no sa ato ang basahon karong adlaw. Sila si San Juan de Brebeuf ug Isaac Jogues no, pari ug mga kauban nila nga namartir no. Sa lengbahin, gisaulog sa nato karong adlaw ang kapiestahan ni San Pablo sa Cross mga igsuon. Sa pudkapari. Sa atong basahon, both of these celebrations, kining sa mga martir o kining sa optional memorial ni San Pablo sa Cruz, optional memorial ang nakabutang. Pero if we will try to look at the sacramentary, si Saint Paul of the Cross, doon na siya kaugalingon nga iyang set of prayers no for the celebration of today's Mass, which I think nagsuggest nato to give a kaning kung panalitan walay piyesta nga laing gisaulog no sa parokya o sa simbahan, mag-take precedence kining mao nga kasaulugan. But anyway no, so much for the interpretation of that no. Pero usa sa mga nakapa-amaze na ko ani ni San Pablo sa Cruz mga igsuon tungod kay ang iyahang papa merchant no, kini bang mo suroy aron mamaligya no, mamaligya. Yung kuyog siya og nitabang sa iyang papa pero doon na siya pangandoy no sa iyang kinabuhi nga maka-achieve og perfection na tiyaw mo na perfection. The same thing that the Lord is constantly reminding us in the gospel nga ato pong kabuton, perfection or holiness kabalaan. Mo ni hinungdan nga iyang gibiyaan ang tanan no, nga iyang pwedeng masunod sa iyang tatay ug uban sa pipila ka mga higala ni pundok siyag mga associates nga nitabang niya aron mo tabang mo atiman sa mga kabus ug labi na gyud sa mga nagmasakiton hangtod nga nahimo siyang pari. Ug pagkahimo niyang pari, mas nilabaw pa gyud ang iyang paningkamot aron makatabang sa kaluwasan sa mga kalag no sa iyang panahon. Muna hinungdan nga he founded homes for the sick and the poor no. Didto iyahang gipakita no ang iyahang apostolic zeal by serving the people of God, at the same time doing harsh penances for himself no, kana pa aron idisiplinhaon ang kaugalingon. Namatay siya sa Roma niadtong Oktubre 18, 1775 ang mga igsuon. A very good example of today's gospel no, mga igsuon. Balik ko na ko si San Pablo sa Cruz, wala pa siya mapari, hangtod nga napari, constantly showed to us his apostolic zeal and his aspiration for a perfect life, a holy life no. Wala gid mausab, wala mabago. Wala siya mapari, hangtod nga napari, nabuwa gid na bag-o no. Mao ra gyud gihapon ang iyang kinaiya. Well, we go to the gospel today. Mamalandong kita sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon, pagkaalaot ninyo, nagbuhat kamo og nindot nga mga lubnganan alang sa mga propeta. Ang mga propeta nga gipatay sa inyong mga katigulangan. Sa ingon niini kamo mismo miangkon nga kamo miuyon sa gibuhat sa inyong katigulangan, kay sila maoy nagpatay sa mga propeta ug kamo ang nagbuhat sa ilang mga lubnganan. Tungod niini ang kaalam sa Dios nag-ingon, padad-an ko silag mga propeta ug mga sinugo ug ilang patyon ang uban ug ang uban ilang latuson. Busa silutan ang mga tawo nining panahona tungod sa ilang pagpatay sa tanang mga propeta sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan, gikan sa pagbuno kang Abel ngadto sa pagbuno kang Zacarias nga gipatay tunga-tunga sa halaran ug sa balaan nga dapit. Oo, sultihan ko kamo.
Silutan ang mga tao ni ining panahuna tungod kanilang tanan. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, gitipigan ninyo ang mga yawe nga maimuabli sa pultahan sa balay sa kahibalo, apan kamo mismo dili mo sulod, o gisanta ninyo ang buot musulod niini. Sa pagbiya ni Jesus niadtong dapita, gisaway siya pag-ayo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseyo, ug nangutana sila kaniya, mahitungod sa daghang mga butang. Gisulayan nila siya paglitag aron hisakpan siya nga nasayop sa iyang gisulti. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Sama sa akong giingon, akong balikon, atong gihandom karon pipila ka mga santos san Juan de Brebeuf o San Isaac Jogues, no? Mga pari o mga kauban nilang martir. O si San Pablo sa Cruz, usa ka pari pod. Well, dili kay ko familiar sa uban nga ini mo ubang mga santos, pero gamay familiar ko ni San Pablo sa Cruz. Ako nang gisulti ganiha, the consistency of his kaning kinaiya batasan, of his character. Long before he was a priest, hangtod nga nahimo siyang pari. The consistency of his apostolic zeal and his aspiration to live a life of perfection. Kini usa ka pangandoy kaya yung gipuy-an na wala pa siya mapari, hangtod nga napari siya. Consistent kaayo. Anong gisulti nako ninyo ni? Tungod kay sukwahi kay ni nga batasan o kinaiya nga gipakita karon sa mga Pariseyo nga naugkat ni Jesus diya sa ebanghelyo. Gitawag ni nga kinaiya kining sa mga Pariseyo og hypocrisy o mga hypocrite. Ang dictionary mga igsuon mag-define sa word nga hypocrite as a person who pretends to have virtues, moral or religious beliefs, principles, etc. that he or she does not actually possess, especially a person whose actions belie stated beliefs. No? Usa ka tawo nga nagpakita nga duna siya'y bertud, moral o religious nga mga prinsipyo, pero sa pagkatinuod, wa di ay. It's a prank. Wala di ay. Kadumdum ko di sa kahigayon mga igsuon nga dito ko sa kapilya aron magmisa. Nya pag-abot nang ko sa kapilya, wala pa man ang mga tao hinungdan nga dunay nangimbitar no ang usa ka taga didto nako sa paniudto. Ako gid ang personally niya giduol aron maniudto. So mo to hinungdan nga akong giingnan ako makauban nga maniudto sa daan sa dili pa magsaulog sa misa sanglit wala pa man ang mga tao. Tuod man nanghaon mi and enjoyed talking no with the family. Di ko hinuon po to ang first time nga nagkakaon ko sa maong balay no. Pagpauli na human sa pagpangaon, ni decide ko nga mo lakaw na aron makasugod sa misa. Ningon ako ni ako makauban sa sakyanan no. Na tingala lagi ko ni kuan Father no kay nabuutan kaayo siya no, abi-abihon na kaayo, kanang welcoming kaayo, generous kaayo inana no. Tinangutan ako, ngano man di ayo sa nahikat batasan og kinaiya niya. Well, of course wala man ko kaila gyud sa pamilya. Ingon sa nako nga na malit strict kuan man gud Father no, na malbugo anang isog no, strikta na. Pero karon murag kuan lagi kaayo no, kanang murag buutan kaayo, maayo kaayo, abi-abihon kaayo. Di usab po nila ni comment basig nalimot ka nga duol na biyang election. Then nagpangataw-anay na no, sulod. Tungod kay balikon ako ang punto tungod kay paingon sa election nagpabuutan-buutan og pamaayo-maayo. Well, I'm not exactly condemning the person or kanang ako siyang gihukman, gi-judge. Tungod kay mas hindi gyud og tinuod ang iyang pagpakita no sa iyang kinaiya nga maayo ug abi-abihon. Siyang kinaiya nga manggihatagon og kanang buutan no sa publiko. Pero dili po di kadinay mga igsuon nga dunay daghan kay mga tawo nga sama sa mga Pariseyo, hypocrite. They pretend to have something good within them. Well, doon naman yun tayo maayo sulod nato. They pretend as if nga murag
kanabang kanang maunin kinaiyaha o batasana ang iyang gipossess, pero at the end of the day dili di ay mao, no? Tungod lang kay doon na say gusto nga makabot o doon na say gusto nga makuha, hinungdan nga mao ni iyang gipakita. Hypocrite. Kung kabantay mo nga igsuon kining ebanghelyo nga itong nadungog karong adlaw, sumpay ni sa ebanghelyo gahapon. Diin gahapon si Jesus giimbitar og usa ka o dili gahapon tungod kay ang gahapon nga ebanghelyo katumang ebanghelyo diin si Jesus nagpili og 72 sa piyesta man ni San Lucas. But the previous happening of this gospel, kaning kabahin na ni Ebanghelyoha, mao tong bahina diin si Jesus gidapit og kaon sa usa ka Pariseyo. Well, kung manapit ganitag kaon, ang tuyo nato to share a meal with a friend or bisan kinsa tungod kay gusto tang makigsalo sa kalipay, no? We share a meal because of joy. Mao gina, wala di man ta mangibitar og kaon tungod kay manghilak ta, no, manghilak or magguol. Gawas kung dunay minatay, minahal sa kinabuhi, no. Di man ta makigsalo tungod kay gusto ta gubot. Makigsalo ta tungod kay gusto tang naay panagsinabtanay, no. Mo niya ang nahitabo, giimbitar si Jesus og kaon sa usa ka Pariseyo, but instead of enjoying the meal, Jesus was then trapped into a kanang nahulog si Jesus ngadto sa usa ka tinuod di ang tuyo sa pagpangimbitar. Dili di aron makaambit sa kalipay si Jesus, kundi dili aron sawayon nila si Jesus, tungod kay wala manghunaw si Jesus sa paagi nga naandan ining mga Pariseyo. Hinungdan nga gigamit kini ni Jesus karon nga panahon aron tudluan kining mga Pariseyo. Nya, kung kabantay mo, nasuko sa mga Pariseyo tungod kay mo lagi to, no? Jesus is now trying to teach them kasayo pang ilang gihimo tungod kay nawala man ang unod ug dugukan nganong dunay mga balaod. Sa may hinungdan og tumong anong dunay balaod aron nga mas mapadayag ang kaluoy og puangod sa Dios. Mercy and compassion. But again, the substance of the law, no, nawala na, na-neglect. Og hinungdan nga gisaway sila ni Jesus karon og gipahimangnuan, gipahinumduman. Kusog kayo mong mutuman sa, litra por litra, kayo mong nagtuman sa mga balaod, pero ang inyong mga kinabuhi, wala gani mahasubay sa kamatuuran nga dunay balaod. Klaro kayo mga igsuon dinhi sa Ebanghelyo, nga si Jesus nagsaway niining mga Pariseyo, tungod kay nagpakaaron ingnon man sila. Nagpakaaron ingnon. Sa in English, hypocrite. Tigpakaaron ingnon. Pamilyar kay nato. Di ba daghan kay mga kaila nato sa Ebanghelyo nga mufit kayo nining maong description. Tinuod po tong giingon, no, nga hapit naman eleksyon, magpamaayo-maayo, pagpasikat, no. Sorry for the term. Magpasundayag yun, no, sa daghan. Pero at the end of the day, kung mahumana ang eleksyon, wala pod, mabalik na pod sa dili maayo nga binuhatan. Bisan ako, I should be the first to admit, no. Isip pare, kadaghan kay sa mga higayon nga murag do na po'y discrepancy ang akong pagsangyaw sa akong paagis pa kinabuhi. Daghan kay mga higayon nga ako mismo mahagit sa akong mismong mga pulong. How many times I have spoken about humility, pero usahay tinukmod sa desire nga tawhanon. Gusto sad ko nga ipataas ang kaugalingon. Daghan kay mga higayon nga daw isulay sad ko sa pagdumot. Pero kapila ka higayon kung kasigig ingon nga mopasahilog yun ug mosabot. Daghan kay mga higayon nga murasad kog Pariseyo oy. Di na ko na i-deny. Murasad kog Pariseyo nga pagkabuutan o balaan kaayo tan-awon sa gawas. But I tell you, I too, as a priest, have many struggles. Nga, mao tingali ni nga nindot, nga dinhin ining Ebanghelyo, karon ning adlaw mga igsoon, samtang mamalandong ta sa Ebanghelyo, maningkamot ta kanunay. To live a life worthy of our calling. Balaan. Kitawag man tantanan, our universal call
is the call to holiness. No mo nay mensahe ni adtong Domingo sa ebanghelyo. Magpasabot nga ang tawag alang natong tanan wala mausab ang magpuyo ta og kinabuhing balaan. And I hope every day sa atong kinabuhi maningkamot gyud ta kanunay nga makapuyo og kinabuhi nga haom ni ng maong tawag, consistent ni ng maong tawag to holiness. And if there will be times like what the Pharisees karon gipakita sa ebanghelyo nga mahimo sadtang untrue to our words. Mga tigpakaaron ingnon tungod kay dunay tumong lamang nga taphaw og tawhanon. Maningkamot ta kanunay nga magpabadlong sa Ginoo. Dili magpabadlong nga magpabuyag sa Ginoo. Maningkamot ta kanunay nga makapaminaw sa badlong ug mahimay ni Jesus aron makasugod tagbalik pagpuyog kinabuhi nga haom sa ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. I think mao ni hinungdan nganong gisaway ni Jesus ang mga Pariseyo tungod kay mga pinangga sad niya sila bisan kun mga gahi silag ulo. And remember, there will be times that like the Pharisees, gahi sad kay tag ulo, gahi kitang pasabton, gahi kayo tang tudluan, gahi kayo tang suguon, gahi kita nga mo-obey. But I tell you, this is exactly the words that the Lord would want us to hear. Karon, kini iyang gisulti sa mga Pariseyo. Sakitan ta usahay, pero mo man na sinugdanan nga magkat-on ta. Magkat-on. Nandiha sa mga pulong sa atong Ginoo. So again, balik ko nako, mamalandong ta karon ining ebanghelyo. I hope we will try to live a life nga worthy of our calling to be holy. I hope every day sa atong kinabuhi, we will try as much as we can to live a life consistent sa atong calling. Dili lang kay worthy ni anang maong pagkabalaan, kundi balaan gyud gikan karong adlaw. Sukad ni adtong adlaw hangtod karon ug sa umaabot nga mga adlaw. Ug kun dunay mga higayon nga nasipyat, nahimong murag Pariseyo sad, no? Gahi sa tag-ulo. Atong paminawon og balik-balikon kining maymay ni Jesus sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing una-huna mga igsuon aron gyud ta mukat-on. Mga igsuon din hinalang kukutob apan sa dili pa nako tapuson kining atong pamalandong, tuguti una ako sa pagtunol sa akong greetings sa tanan nga karong adlaw sunod ug nagasuporta nining atong programa kaninyong tanan. Daghan gayud kaayo nga salamat. Akong greetings sa mga nagsunod nato diha sa ato ang social media platforms, labi na gyud diha sa ato ang YouTube channel. Salamat kaayo nga kang atong tigpaminaw no diha sa YouTube. Salamat kaayo nga kang Sir Imo Nelson Limpahan, nga kang Gary Vinia Jr. No, salamat kaayo kang Andres Acaso Jr. and family, kang Juvie Baniang diha sa Surigao del Sur. Good morning. Kang Maricon Carion, kang Manurma Pao and family, kang Alfredo Patriarca and family, kang Ilira Misty Fernandez, good morning, no? Kang Ma'am Nida Munoz and family, kang Ma'am Lucia Carmelo and family, kang Ma'am Cheryl Kanda and family, kang Pariundo Arivalo and family, kang Ma'am Julie Orsabia and family, daghan kayong salamat, no? Salamat usab sa mga nagtan-aw nato, nasunod nato nining programa diha sa atong Facebook page, no, profile. Salamat kaayo og sa DXDD, no? Nga pahina sa Facebook. Salamat kay ninyo mga suki kayo nato nga tigpaminaw. Labi na gyud diha sa mga taga sa Pangdalaga, kang Ma'am Lizelle og Julius Bungabong and family, kang Kuya Antonio ug Ati Allen Go and family, kang Ati Cheche Yap and family, kang Sir Ryan ug Ati Angging Oliveros and family, kang sa pamilya Abing, no? Good morning, no? Sa pamilya Estreliada, ikaw, labi na gyud kang nanay diha sa Pandalaga, no? Kang Tatay Arturo ikaw and family, no? Salamat kaayo. Sa pamilya Duhay Lungsod, pamilya Sumalpong, no? Salamat kaayo sa inyong makanunayon nga pagsuporta kanato dinhiniining atong programa. Salamat usab sa mga sakop no sa nagadaiyang mga parokya nga sa kanunay nagsunod ining atong programa. Kaninyong tanan, daghan kaayong salamat. Kang Ma'am Maya Aligrado and family, no, salamat kaayo.
kang Ma'am Gabriela Acailar, Ma'am Irene Palgan, kang Sir Joel Aclao, kang Marifel Julian Ladion, kang Nanay Waning, kang Delma Ogadela Bacod, kang Don Miguel Nunez, salamat kaayo. Kang Ma'am Helen Acompañado, Ma'am Eveline Di Gracia, Ma'am Eveline Parides, salamat kaayo. Kang Jose Bahian Igay Jr., kang Nanay Josefina Idol and family, kang Ate Gipper Ikaw and family, kang Ma'am Charmaine Sige and family, kang Agaw Fernan Cale, diyan sa Lopizaina, kang Richelle Lausa and family, kang Melody Sagan, kang Maribeth Marshall, kang Catherine Sanchez, kang Aline Refil, kang Mari, kang Virgie Sumagang, kang Jubilee Lausa, kang Virginia de la Cruz Maraginot, no? Kang Ginilo Antonio, kang Lorna Danga, no? Kang Lizal Usok, kang Lilith Grace, kang Lovely Faye Hayekten, kang Ginalyn Diliquiado, kang Faye Artajo, kang Sonia Ramos Anunat, kang Cherry Racines, kang Joseph Basadre, kang Betty Joy Baya, kang Anan Barrientos. Salamat kaayo ninyo no sa mga nagtanaw nato sa Facebook at salamat kaayo no. Kang Mercedita Baroquillo, kang Lourdes Felipe, kang Ma'am Ella Acuña, kang Danilo Pañares Jr., kang Fe Artajo no, salamat kaayo. Ug sa tanan nga nagsunod nato nining programa via Facebook no o YouTube, thank you so much sa inyong kanunay nga pagsunod ug pagsuporta nining programa. Salamat usab kaayo sa mga pamilya nga nagsunod nato diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Labi na gyud diha sa Banyadero, kang Sir Alan Ma'am Cristo Bitania, kang Sir Dadog Ma'am Benny Canunio, kang Tatay Bayan o Rafael Estosi and family, kang Paridarel o Terixen Estosi and family, kang Kuya Archie at Angel Banjala, kang Nanay Helen Novo and family, kang Dr. Lady o Kuya Aldrin Perez and family, kang Nanay Angie Isapero sa pamilya Kong, kang Rodel Ogema Alamilio and family, kang kang Pari Andres ug Linlin Baran, kang Pari Dudong Tumataw and family, kang Pari Ramil Uringot and family, sa mga taga Kabatuan no, labi na gyud kang Nanay Gloria, Nanay Sario, Nanay Lourdes sa Tak-an ug Los Santos, Miles Caruso family, good morning. Kang Pari Undo Arivalo no, salamat kaayo. Kang Kapitan Renyal Asok and family, kang Ma'am Emma Filipino and family, kang Ma'am Marisukson Gamboa and family, kang Nanay Dora Liagas and family, kang board member Emmy Lahay-Lahay and family, kang Ma'am Josie Lahay-Lahay, Ma'am Juday Lahay-Lahay, sa pamilya Auman, Hermoso, Lahay-Lahay, Lagat, family, good morning. Kang Ma'am Marceline Primasio and family, kang Ma'am Rosbilia Kalimpusan and family, kang Ma'am Nida Munoz and family, kang Chris og Bebeth Pistilios and family, kang Primitivog Elena Lausa and family, salamat kaayo og maayong adlaw no. Kang Ma'am Emma Tuba and family, kang Kuya Richard Bation and family, kang Mami Hazel Bahian and family, kang Nanay Rosie Maghanoy and family, kang Alfaro Cañete and family, good morning no. Sa pamilya ni Parijul Marsige, sa pamilya Alforque, kang Ma'am Janice Sinilong, kang Nanay Grace Ann Pang-an and family, kang Kuya Sani Kati Marites Waminal and family, mayong buntag. Kang Tatay Boy ug Nanay Konsing no, good morning. Kang Kuya Luloy Lumakad and family, kang Tito Nick ug Mamining Fasitaka and family, salamat og maayong buntag kaninyong tanan. Ako pod nga greetings karong adlaw nganha kang Father Edward Tabada nga nagasaulog sa anibersaryo sa ordinasyon sa iyang pagkapari. Akong pag-ampo alang kanimo pads no. Happy anniversary nimo. Sa tanan nga nagasaulog silang adlaw na tawhan karong adlaw, happy birthday no ninyo. Sa mga nagasaulog po sa ilang kapistahan karong adlaw, happy fiesta. Labi na gyud sa kapilya sa barangay Kapilya ni San Francisco de Assisi sa Barangay Virayan, sakop ni ining lungsod sa Concepcion. Happy fiesta ninyo mga taga Virayan. Adto ko didto karong adlaw, magmisa ko no. Atul sa ilang fiesta nya. Alipay sad kayo ta tungod kay pinidaghan kayong nagpabunyag no. Nihangyo sila nga padre, pwede magkanahan mi magpabunyag tungod kay nami mga daghang anak niya. Wala man mi ikabayad no. So atong gipaningkamutan pud no nga makater ang ilahang needs. So moadto ta karon magmisa ta sa Barangay Virayan sa Kapilya ni San Francisco de Assisi. Ugma sa puhon Pizza 20, piyesta sad no sa kapilya sa Barangay Kapule
sa kapilya ni San Juan San Vicente de Paul, no? Dili San Juan. San Vicente de Paul, Barangay Kapuli ug Mapuhon. So happy fiesta sad mga taga Kapuli, no? Kung mga pagampo, no? Alang ining mga kapilya nga kabus pero makanunayon naning kamot no sa ilahang pagtuo. Makita nato ni ilang mag-post ko mga picture soon, no? Nining mga kapilya. I will show you no unsa ka madasigon ang mga sakop nining maong kapilya nga naning kamot mosunod sa Ginoo. Mga igsuon dinhi na lang kukutob, ayaw kalimot ang pulong sa Dios ang ngayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, isama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya, ug timpo sa tingbunga muhatag usab siya kanunay maayong bunga. Igsuon ugma na usab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang birhen sa kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mag-amping ug mag-ampo kanunay igsuon.